ikaw. Grabe. Wala lang eh. Ayan mga paps, so Boom X sisirain natin. Tignan natin kung gaano ba katibay itong Boom X nila guys. So ganyan. Tignan natin guys kung matibay ba. Matibay talaga guys, oh. Ayun, so try natin muna sa second floor papunta dito. Sige. Ayan, may scratch lang konti bro. Ayos oh. Sige, let's go. Ayan yung isa guys. So, Boom X. So, tignan natin kung matibay yung produkto niya. Ako mag-desisyon. Sige. Wasak. Hey! Ikaw. Si angkol ako. Ay, kita ko gawas. Sige, kasi bati mo. Hula! Patay! For example guys, kanang nakay kontra, may kalaban ka tapos gusto nilang sirain motor mo. So kailangan matibay yung in Bisaya, birahan ka. Sige, kuha tag tubo guys. For example, may kalaban ka, so kailangan matibay yung motor mo. Donald Bob. Tignan mo yung tubo guys, na Bob. Grabe. Ayan guys oh. Grabe Donald Bob. Parang ay. Woo! Grabe oh. Yung tubo pa yung na-damage. Second floor. So ayan guys, si Boom X second floor. Sige! It's up, ano babaw? Sige! Lop! Pah! Lipsi! Pah! Ayaw doon! Bawang ito boy! Sige! Lop! Pah! Lipsi doon! Pah! Ayaw doon! Ayaw! Nabawang ito mo! Bye! Oh, ang tibay oh. Tibay yung guys, wala talagang scratch lang. O yan, scratch. And wala pa na deform. Ayan yung isa. Hindi pa siya na deform. So okay pa yan. So okay. Sige, siminto. Kung matalay ang guro yun guys. Sa una nga doon. Are na tayo Tali natin! Tignan natin! Natin ulit guys. Balik ulit. Sudah tanggal guys. So guys, mas pinatibay natin yung natin. PC para ano siya. Tali. In Tagalog is tali. So ayan, Tagalog. Kasi siya medyo hangover pa kami ngayon, pero okay lang, tignan niyo. Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year!
Grabe guys, hindi talaga. Grabe, wala talagang ano guys. Hindi talaga masira. Grabe. Woo! So guys, hindi talaga siya masira guys. So paano ito guys? Yan, scratches lang guys. Trinail natin. Wala talagang kahit anong Ante na po sa kuhan, no? Kasada. Kasada. Batok, guys. Go. Grabe guys, napaka-solid. Aluminum lang to pero grabe ang grabe. Yeah. Sir. Sira pa yung simento, no? Sana mo din? Ang daga na, oh. Kumite, leopard. Kaya guys, try natin dito sa bato guys. Okay ko. Tara. Awa dyan. Lalaroan lang. Guys, try natin yung strength test guys. Grabe. Wala lang eh. Tignan nyo. Ang bato pa yung nasira guys. Ay! Balik na sa malaki na guys. Pare, balik na semua. Tulog. Grabe guys. Ikaw. Grabe. Ay, tigas. Ikaw sa tangkol. Baka na. Labay. Oh, lagi. Grabe. Pero may video, apil siya mo. Apil na mo, ingat mo. Atras gamay. Pisay! Hindi mo na eh. Grabe, ang tibay talaga. Pilok na siya. Gamit mo eh. Ayun guys, hindi na talaga kaya namin. So ayun, tignan nyo yung damage. Walang damage, magagamit pa ito. So sa next video, baka i-try natin ito na walang gulong. Makahanap tayo ng Mio. Try natin ito. Sa atin yun. Tara, let's go. Yan guys, yung ano guys, Boom X guys. So meron lang siyang konting dent. Pero magagamit pa ito guys, i-repair kung gustuin. Pero hindi na ito maano. So matibay siya guys, ayan. Yan yung damage niya. So hindi talaga siya na-collapse. Wala talagang major damage. Talagang dents lang at scratches. Hindi pala ano, kapoy. Mahirap. Sobrang tigas ito. Grabe yung quality niya. Tara, let's go.